हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आमे एबे बाहरिलु ब्रह्मपुर टू जीवु आमे कालुआ। एडा लेखा है एपटे रायगड़ा, सेपटे जीव सीधा आस्का, सीधा फुलबाणी। आपण रायगड़ा जीवा 202, आस्का जीवा 37 किलोमीटर, और फुलबाणी जीवा 158 किलोमीटर। आमे एबे बाहर छु आज्ञा, जीवा आमे कालुआ। ए जगड़ा कोड़ी जानिया पे चाहूँची, जगड़ा कोड़ी दक्षिणपुर कालुआ नगर। ओहो, एटा जगड़ा होची दक्षिणपुर कालुआ नगर, माने प्लॉटिंग हेई चालू छे। एडा अन्य चाकू एरिया पे रोड है। एडा इंडियापुर आसी बटे आसी गुजर आंको सुराली मिसियो आ लेंगड़ा माने सेपड़ आस्का पटे आसी दिगपंडी रोड मिसियो ना। ओहो, एडी मंदिर दादी हमर काली मंदिर ना, कालुआ मंदिर। कालुआ मंदिर का रास्ता ओ भाई, हमें तो ये देखिए आसथिले, हमें देखिलु आ आपण माने तो देखुछन। हमें तो देखिए वीडियो पकोछ, हमें जिबा कालुआ रास्ता देखा, रास्ता देखा। देखो कितने पहाड़ देखो पहाड़ से पता चलता है कालुआ जीवा रास्ता मैं रोड कालुआ एबे कालुआ माने ब्रह्मपुर टू कालुआ आसवा को आपन 7 किलोमीटर रोड मेन रोड रे आसिया ऑर्डर कर दियो। पिकनिक जगह रे पूरा माने आज प्रबल गहली अछि। हेलो गाइस, देखो आपण माने केमिति व्यू अछि एठी। एटा होछि कालुआ जीवा रास्ता। आपण माने आसंतो एठी बोली के जानतो। एटा होछि पिकनिक स्पॉट। देखंतो केमिति व्यू अछि। व्यू पहाड़ माने मिली जंगल, सुनसाना जंगल। मोहरु कालुआ 2 किलोमीटर सब रहिला। कालुआ होची मोहरु कालुआ मां को ना, पहाड़ जंगल। बाप रे गाइस, तुम देखो एते माने गाड़ी हमें जते जाउची से देखे से पहाड़ सेते माने हाइट रे माने बढ़िया लागुची देखियो। गाइस माने आउ हमर वीडियो देखंतु आ लाइक करंतु, लाइक करी सब्सक्राइब मध्ये कर दियन। हां करंतु आज्ञा। गाइस देखंतु किन व्यू अछि, देखो नजारा देखंतु गाइस। पहाड़ जंगल राति समय रे भाग भालू आसुथो। गाइस देखो भाग भालू प्रबल राति रे थिबो। एडा गोटे छोटिया गां अछि भीतर कुंभार साई गां ना होछि कुंभधरी गां। गां ना होछि कुंभधरी। गाइस माने देखंतु हमें एबे आसिलु कालुआ। कालुआ मंदिर को जीवु। कालुआ रे चली काम। देखन आसीगलु मंदिर को। मंदिर मां को फोटो
ମାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମା ମା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କାଳୁଆର ଅଛି ଏଠି ଆମର 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହେଲେ ମହାପୁର ତଳକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଉପର ପାହାଡରୁ ଢାଳ ଫିଙ୍ଗାଲେ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଏଟା କଳସ ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା 600 ହେଇଥିଲା, ଏବେ 800 କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଛି ଇଆଡେ ପାଣି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ରୋଡ କରିବାକୁ। ମା ଉପରେ ଯାହା ଦେଲା ସମସ୍ତେ ଦବନି, ଦିଗ ବନ୍ଧି ସୁବିଧା କରିନଉଛି। ହଁ ସେ କରିନଉଛି, ତାକୁ ମା ଦେଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସବୁ 12 ଲୋକ ତା ପୁଅ ମାନେ ଏମିତି ନାତି ନାତୁଣୀ ତାର ପାଳି ପଡିଲା ବେଳୁ 4 ମାସରେ ପାଳି ପଡିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ପିଲା କାଳୁ ଆମର ଟିକେ କାଳୁଆ ତ ଇଆଡେ ପୁଅ ଝିଅ ମା ତ କୋଉଠି ହେଲେ କଣ ମିଳିଲେ ଖାଇବି ପଳଉଛି, ଆଉ 5ଟା ମାସରେ ପଳେଇ। ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବି ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଉପରକୁ ଘାସ କାଟି ଯିବାର, ଉପରକୁ ଘାସ କାଟି ଯିବାର। ସେତେବେଳେ ବଣ ପାହାଡ ହେଇଥିଲା, ସେ ବଣ ପାହାଡ ହେଇଲୁ ସେ ଢାଳ ଫଗାଳିଲା। ସେ ଏଇଠି କାଳି ବନ୍ଦିଛି, କାଳି ମା ବୋଇଲା ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିବି ତମକୁ ବୋଇଲେ 7 ବଣ ପିଲା ଏଇଠି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆମ ଗାଁର ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ସେବା କଲେ ଗୋଟେ ଛାଲ କୁଡ଼ିଆରେ କରି ସେଠୁ ଏକାନି ମହୁରି ସେକାନି ଖେମିଡ଼ି ହେଲେ ବେଲେ ବେଲା ଖେମିଡ଼ି ବେଲା ପୂଜା କଲେ ଉପର ବଡ଼ ମା ବୋଲି ସବୁଜ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ବଡ଼ ପଥର। ଏ ମା ଦଣ୍ଡ ମା ତମେ ଏ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାପନ, ଉପରୁ ଢାଳ ପଡିକିରି ମାଙ୍କ ତଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୂଜାଳି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ବାପା ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କେ ଖାଇକିରି ଏବେ ବୟସ ହେଲାନି। ଏବେ ତମକୁ କେତେ ହବ? ବୟସ ଦଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, 80 ବର୍ଷ ହବ। ଓହୋ ବାପାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଏମିତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଳୁ ଆସିକିରି ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପିକନିକ ଜାଗା, ଆପଣ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ମା କାଳୁଆ।